ओडिशा तकरी आपनकु स्वागत। चलंतु जानिबा देश विदेश बड़ खबर गुड़िक। ता पूर्व आपण मानकु गोटे छोटिया अनुरोध, वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। वीडियो भल लगिले वीडियो को गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अक्टोबर 1 रे लघुचाप सृष्टि हेब, आरंभ हो पारे प्रबल अति प्रबल वर्षा। अक्टोबर 1 तारिख रे उत्तर ओडिशा और संलग्न केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हेब। दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे अधिक वर्षा हो पारे। 1 तारिख रे मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति और गंजाम रे अधिक वर्षा हो पारे। उपकूल ओडिशा समेत आभ्यंतरीण ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा संभावना अछि। 2 तारिख रे कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम, गजपति, कटक, मयूरभंज, केन्दुझर, नयागड़, खोर्धा और पुरी रे अधिकरु अधिक वर्षा हो पारे। 3 रे नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी और बरगढ़ रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही अछि। उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा संभावना अछि। 2 और 3 तारिख रे दक्षिण ओडिशार अनेक स्थान रे भारी वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर, खोलिला हीराकुद्र आउ 2टी गेट, मोट 8टी गेट दे जल निष्कासन जारी। खोलिला हीराकुद्र आउ 2टी गेट। उपर मुंडारे वर्षा जोगु हीराकुद डैम रे आउ 2टी गेट सोमवार खोला जायछि। फल पूर्व खोल 6टी गेट को मिसाई मोट 8टी फाटक दे जल निष्कासन जारी रही। आसंता 1 तारिख रे आउ गोटे लघुचाप सृष्टि होबार संभावना मध्य रही अछि। वर्षा परिमाण वृद्धि पाइले अधिक गेट खोल जाइपारे बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर, घटका तारिणी पीठ को 224 कोटी टंका मंजूर। राज्य कैबिनेट रे 3 विभाग 4टी प्रस्ताव पर मोहर। श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा ओडिशा रे प्रयोग पई 1948 रो 63तम आईन संशोधन पई प्रस्ताव अनुमोदित। 20 किंबा अधिक कर्मचारी नियोजित करिथिबा दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान पई लागू हेबो। ओडिशा रे आईन बोर्ड प्रदर्शन पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश दैछंती। जोंथिरे कि एणे केन्दुझर, घटका तारिणी मंदिर और पारिपार्श्विक उन्नति पई डीपीआर प्रस्तुत सरिछि। 69 एकर रे पारिपार्श्विक उन्नति हेबो। एथिलकि खर्च हेबो 224 कोटी टंका। 1000 विशिष्ट यात्री निवास, नड़िया भंडार एका सांगरे बसिला बोली 500 सीट विशिष्ट हॉल निर्माण हेबो। सेहिपरि गोदावरीश आचार्य प्राथमिक विद्यालय योजना रे विद्यालयर विकास पे प्रस्ताव अनुमोदित। शिक्षा अधिकारी आईन 2009 रे उद्देश्य को पूरण पई समन्वय रक्षा करी प्रति पंचायत स्तर रे प्राथमिक स्तर रे गोटी लेखाएं विद्यालय स्थापन हेबो। 3 वर्ष पर्यंत प्रथम पर्याय रे 2200टी विद्यालय निर्माण हेबो। एथिलकि खर्च हेबो 1200 कोटी टंका। 5 कोटी रु अधिक टंका गोटे विद्यालय पई खर्च हेबो। प्रथम पर्याय रे 3 वर्ष रे हेबो यह समस्त पंचायत रे निर्माण करा जिवो। एणे केन्दुझर, घटका तारिणी मंदिर पारिपार्श्विक उन्नति पई डीपीआर प्रस्तुत मध्य होई सारिछि। 69 एकर पारिपार्श्विक उन्नति हेबो। एथिलकि खर्च हेबो 226 कोटी टंका। परवर्ती खबर, अधिक काम को अधिक दरमा, निर्धारित समय रे अधिक काम कले मिलिबो 2 गुणा मजूरी। 27तम कैबिनेट बैठक रे बड़ निष्पत्ति नेछंती मोहन सरकार। ओडिशा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आईन 1956 रे संशोधन करा जायछि। कैबिनेट रो बड़ निष्पत्ति, जड़े कर्मचारी दिन को 10 घंटा रु अधिक किंबा सप्ताह रे 48 घंटा रु अधिक काम कले ताहा ओवरटाइम हेबो। अतिरिक्त समय पई दरमा बा मजूरी 2 गुणा करबा को पड़िबो। सेहिपरि प्रतिष्ठान गुड़िक दिन को 24 घंटा और वर्ष को 365 दिन खोला रहिबो। दैनिक कार्य निर्घंट 9 घंटा 10 घंटा को बढ़ाई राज्य सरकार। राज्य रे राति रे महिला और कर्मचारी कार्य उपर प्रतिबंधक लागिथिला। कैबिनेट निष्पत्ति अनुजाई एही प्रतिबंधक को एबे सरकार हटाई दैछंती। तेबे राति रे काम करबा को संपृक्त महिला सम्मति आवश्यक। आउ राज्य सरकार अनुसूचित सत्तावली अनुसार महिला कर्मचारी को नियोजित करा जाय परिबो। परवर्ती खबर, केंद्र सरकार पीएमई ड्राइव योजना मिलिबो 2000 कोटी टंकार सब्सिडी। केंद्र सरकार पीएमई ड्राइव योजना अधीन रे सहर और राजपथ गुड़िक इलेक्ट्रिक जान चार्जिंग भित्तिभूमि प्रतिष्ठा पई 2000 कोटी टंकार सब्सिडी घोषणा करिसंती। भारी शिल्प मंत्रालयर निर्देशावली अनुसार सरकारी ऑफिस, हॉस्पिटल, शिक्षानुष्ठान और केंद्रीय सरकारी उद्यान रे मागणा सर्वसाधारण व्यवहार पई चार्जिंग स्टेशन पई 100% सब्सिडी मिलिबो। बस डिपो, मेट्रो स्टेशन, म्युनिसिपालिटी पार्किंग और एनएचआई परिचालित रेल प्लाजा भित्तिभूमि खर्च 80% और चार्जिंग उपकरण 70% सब्सिडी मिलिबो। विमानबंदर, रेल स्टेशन, मेट्रो डिपो और सरकारी तैल कंपनी गुड़िकर इंधन स्टेशन रे मध्य समान सहायता मिलिबो। 1 कोटी रु अधिक जनसंख्या थिबा सहर, राजधानी, स्मार्ट सिटी और जातीय राजपथ को प्राधान्य दिया। भारत बोली इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
প্রকল্প কার্যকারী সংস্থা ভাবে নিযুক্ত হয়েছি এবং এবে জাতীয় হব মোবাইল অ্যাপ মাধ্যমে চার্জিং নেটওয়ার্করে রিয়েল টাইম সূচনা বুকিং সুবিধা করা সবসিডি 2 পর্যায়ে প্রদান করা 70% ক্রয় সময় এবং 30% কমিশনিং পরে এই চার্জিং স্টেশন নির্ধারিত করা যাইছি ଯେଉଁଥିରେ କି 2 ଓ 3 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 12 କିଲୋୱାଟ୍ ଏବଂ କାର ଓ ବସ୍ ଭାରୀ ଯାନ ପାଇଁ 50 ରୁ 5 କିଲୋୱାଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂମି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବିଜୟ ଆମର ଭାରତର ବିଜୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। 2025 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ରମାଗତ 3 ଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି। সোশিয়াল মিডিয়া সাইଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମି ଯାହା ହେଉର କାହିଁକି ବିଜୟ ସବୁବେଳେ ଭାରତର ହେବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜିତିଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଜିତିଛୁ। ଏହି T20 ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। সোশিয়াল মিডিয়া সাইଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭୂମି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବିଜୟ ସବୁବେଳେ ଭାରତର ହେବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଶିଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ପୁଣି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଶିଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବେ। ଶିଶିରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି। ଏବେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଶିଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏପଟେ ଶିଶିରଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟିରେ ଶିଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସିଜି ତଥା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଭାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ କ୍ରିସ୍ ୱୋକ୍ସ। ଇଂଲଣ୍ଡର ସିନିୟର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ରିସ୍ ୱୋକ୍ସ ସୋମବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 36 ବର୍ଷୀୟ ୱୋକ୍ସ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ଅବସରରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେପରିକି ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ଭଙ୍ଗା ହାତରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ୱୋକ୍ସ 2011ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ରହିଥିଲେ। 62 ଟେଷ୍ଟରେ ସେ 192 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଓ 7 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ 2034 ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ 122 ଦିନିକିଆ ଓ 33ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଗଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଏଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କାଲି 7ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ମୁଜାଫରାପୁର ଚାରପିପଲି ଦରଭଙ୍ଗାରୁ ମାଦ୍ର ଜଙ୍କସନ ଏବଂ ଛପରାରୁ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ଯାଏଁ ଗତି କରିବ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ପାଟନା ଜଙ୍କସନରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 4ଗୋଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ନୱାଡ଼ା, ଇସଲାମପୁର, ବକ୍ଟର ଏବଂ ଝାଝାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ନୂଆ 3ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳବାଇର ବିକାଶ ଆଖି ଦୃଶିଆ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ବଜେଟ୍ ମାତ୍ର 1000 କୋଟିରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 10,000 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିହାରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଦୀପାବଳି
ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ୍ ଭଳି ସମୟରେ 12,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରୁ ଭୁଟାନକୁ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍, 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ। ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ସରକାର 4,033 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ସିଧାସଳଖ ଭୁଟାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାସିମାରକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଭୁଟାନକୁ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଯେ ଆସାମର କୋକରାଝାରୁ ଭୁଟାନ ଗୋଲ୍ଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏହି 69 କିଲୋମିଟର ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 3,456 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବନରହାଟକୁ ଭୁଟାନର ସମେଟସେ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହା 20 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏଥିରେ 577 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।